근데 나랑 기타야 지워지유라. 나랑 기타 간다 기랑 기미디 나올라 디치기서 봐야 나랑 레벨 나올라 지워지게. 동바다니 더다 온라인에 나가 동바다니 디치기다. 애들은 매 나오 디치기 제 도바치에서. 온라인. 근데 나랑 기타야 지워지유라. 나랑 기타 간다 기랑 기미디 나올라 디치기서 봐야 나랑 레벨 나올라 지워지게. 동바다니 단다 온라인에 나가도 동바다니 디치기다. 애들은 매 나오 디치기 제 도바치에서. online and the donga yo mare ding gi khar la machine khora rang la ra focus shir kha china na ngazu dongba ta ende chi ten da ra di thuzu mang bu sai re an chi ga la wala machine khora khonso main mi di jangai ra course di jangai ye dongba ta ni ke yo mare course di jangai di ra a course ki jadan da ngi ki di ga re an di ga la khade chin chu me chang ma focus machine ga shar ta ngi gi ngara dongba da dim te ma ta khran zu je la Zoom meeting do chura da dawa da khanzo problem do da ta khanzo thematic ji so didi khanzo enroll chin di go ra Zoom meeting na khanzo ani chiwa khari yene ra khanzo ta dongba inji mi to ma ta nga dongba ki ji yune screen thone ngi gi deshe gya changma chin do an diga la ta ngi gi mara gi dongba to ni khanzo ji khanzo ya enroll chigen zo dongba khashi ya to go ma thune ke mare ngi gi ke la gyo di khanzo diga la len ta na ji je shu ne o de ngara gi tis ya ani ta samalo ani ayutin la yutin designer la gap ke mang sisin nang ro na ra ya da garang ri ala website google re google na se da google na la yudindesign.com len chi da se da link ji ye yor ta mi khol share chi me ran da de den se ni de Yudin design sama space yo mare okay TESIGNS .com space che ma space che ma changma chal okay .com search ta di search da ta de dile cha ta ya chi website ya yudindesign.com kira ma gi da di ne detail yo ra de na chang da ya de machine khar ye me ra machine la pi me de lesson sing as yo ba gi da food placement ra kangba khade khonso kangba food ni ra needle bobbin case winding any machine care the maintenance stitching technique la da me de jama ra khana jo technique ra dina lesson ni me mare khade khaptu tokyo sem khade ta ai ra tab se and last la hand on project na ni shampoo chila me re khana jo nang la swe thwe chi ra shampoo de home decorator ding ara detail di nyama di sama ni gi detail re dikhan jo mon din re je ding ara par chi re ra andi gi youtube dina lo khana sie yore par dina ga youtube na kha ni khar khar image ani gimje mission khara mi yuro da de sama chi yoro andi nyama nga jo adi to di entrepreneurship program to ge re par da de re ti kha jan yeja la ngai course de ge offline course ya an offline course ten certificate ra gyo re de la nyama ngi de te ro okay and dine ne di chuba da de alteration da ngo jo upcycle do la ira sustainable den jun nyama kiran jo fashion show chi de chi ba ngo jo mo di ta pheba culture di show che da de ngo jo thola yang ko to be ra and the click here to access la de nem da ta dina kirangi thuju shargi ra khana jo payment ta de and the kyajang up to off here dungyang up to ta dila kira payment mint kira IT khai na email ID te ra okay jisai email ID chi sara and mint chi sara phone number ya do ko putis ta koro list ya ale nyen save gira ta di razor pay re ra razor pay save here complete order chi da ta di kirangi payment de do ra kirangi bank ke di through ta di ni khaba and ne mera khaba and ne bichda Google Pay ya da kyo Google Pay chine diksha ya kira continue chine ya kira di khar chine di ko ta Google Pay credit di UPI di bi dora ya Google Pay china suche Google Pay china ta Google Pay la kira line di shar gi ra ko pesa di ne mere ra pesa ji shar da Google Pay la on di nem
야 다디 키랑기 차사 차차 다디 키랑라 딜레 메일 질레 메일나 congratulation 나다 키랑 아이디 등 상마 치어 파스포트 주라 디 키랑기 디 링 딩오다 디 강 링 딩오 디 링 딩오다 그럼 링 되게 되는 거라 그럼 메시지 wala chrome message 알레 chrome download chiwota tisha kamaji 알레 세다 그럼 마지 구글도 구글 보라 줘 and the 30 seconds lada take up to 30 seconds 30 seconds corona lasra dila kirangi email na la dilesa kirangi email ti and password di kiran legyo jara on di chitla la and password di kiran da khal gmail de on di na email ngaranga ji da gmail de ora gmail di ha gmail di ti da password di na le gmail na da on di kiran di copy paste di copy chi ra copy the paste chi da okay ya ta di shalle sa di kashi 30 score gudra ta kyo namsa shasta di name da di da ya ta di na video cha sang si kya ra video ta di na ya kya gi lesson di na changma yor kya trading ne chine khar jangai changma yor so khari changdo de ba ta di ma da starting ne ra thambo machine ga di jangai na di la lesson ga yor stitching ga jangai na ni che and di hand on project ta kyo di name da trading ga di name da video nim ga ya ta di na ge da changma yor ra sleng ayu to ye tani di nyen don de na kyan zo nyen don tang bu chai do an di ku bu lo dan chai yu ro ma xin tang bu wo zu dong to ku bu han de lo re o de ma zu chai shui tang bu chu lo an de ju da wa la de cha dim sa shi do di cha de ko ran nam yu cha de ko ra ki ma lo video was there an di sul de la hu chi ra hu de na la de chi mo su su zu wu ye de chi mo ka bi ga dan je ko ra chu chu ra an ku ba de ya the na di la ka changma yor ta kra ya di chik ni di ra youtube na la da ke me gyo lu ra da sta tutorial ti sta che dura ta di na changma ke da ni cha za yor din zo da di youtube la share che ma re din changma public ma re ra chik ni public yore on ti di re ja ke me gyo ya da sta yen che du ani din na la ani di stitching technique jang wo na ya stitching technique di kanzo di ta Kesle ngayu ni han tharing ni chamade sem phewadela ni kaschuye ani jashi dele ne tharing ge chambu ga dang ko le shuen chambu de khande ska wa me je an chambu khab tu khande ga wa me chambu kyo kyo khande ga wa me an chambu ya sur sur line de ga tu ga ko ra khande ska wa me je shi an ni wa le ji 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 ni ma zo khang ba da Singdo se la ni na khang ba singdo se ya di do ani ma zu ta ji ma ti sam lo chi ta se se ye chen ga re ani bi je kyan so bi ta ne ni bi je ta kyan so ye su la ni jong dar chi ro an di de mu de de second ro ani second do the last but the show the video show rungu in the same so me ji chi la bra kima ne ta dara di video this da kan de chi sha di samal ta khande chuwa me thang starting la khali khali chi ya Kranzo practice che mera line the and di chembu ta mangmong di jang de na di chai ro practice to ta khaje manga jang na khon su shin ge ja na sa la an ta thong de so ya pu do